Hello guys, Christmas party na mo karon sa Bisaya Sadya. Ito yung highlight sa decoration guys. Oh. Yan. Yan guys. Ito yung music. Door prices. Ito yung mga door prices, guys. Yan. Yun. Yan, mga door prices. Pamigay sa mga bata yung kasi mayroong Santa Claus guys. Yan. Ito yung sound system. Pero pag mamaya pag visualize na kailangan natin ng visualize. Tapos Brad, hello. Sound system. Okay. Yeah, Jan. Okay. Here's the thing because we have not much So dito to sa labas. Yan siya. Ito yung parang photobot. Photobot yung guys. Yan. Yan. Diyan si Kuli Magayo. Hi! Sleep mo ba? Dili matubot daw. Sleep po, like that. Pasok ako guys. Ito yung table settings. Yan. Yan yung table settings. Yan guys. Yan. Yan yan. Yan yung table settings guys. Oh. Yan. Ito. Dito, pag may presentation dito sila sa sayaw guys. Yan. Yan. Dito pa. Dito pag